Hello guys, welcome to my YouTube channel Assamese Online Tuition ZH. আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো কেইটামান ডেইলি ইউজ হৈ থকা Assamese to English translation. সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব লগতে এনে ধৰণৰ ভিডিওসমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। Let's start the video. আপোনাৰ ঘড়ীত কেইটা বাজিছে? What is the time by your watch? What is the time by your watch? মই ৰাতিপুৱা 5টা বজাত শুই উঠো। I get up in the morning at 5. I get up in the morning at 5. মই 6টা বজাত চাহ খাওঁ। I take tea at 6 o'clock. I take tea at 6 o'clock. তুমি কেতিয়া পুৱাৰ চাহ জলপান খোৱা? At what time do you take your breakfast? At what time do you take your breakfast? 6টা বজাত মই পুৱাৰ চাহ জলপান খাওঁ। At 8 o'clock I take my breakfast. At 8 o'clock I take my breakfast. মোৰ স্কুল 9টা বজাত আৰম্ভ হয়। My school begins at 9 o'clock. My school begins at 9 o'clock. মই ৰাতি 10টা বজাত শুওঁ। I go to bed at 10 in the night. I go to bed at 10 in the night. এতিয়া 3টা বাজি 10 মিনিট হৈছে। It is 10 past 3. It is 10 past 3. 4টা বাজিবলৈ 20 মিনিট থাকোতে মোক ক'বা। Tell me when it is 20 minutes to 4. Tell me when it is 20 minutes to 4. তেওঁ 5:30 বজাত ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হয়। He leaves his home at 5:30. He leaves his home at 5:30. ট্ৰেইনখন ৰাতিপুৱা 11টা বজাত এৰে। The train departs at 11 a.m. The train departs at 11 a.m. তেওঁৰ প্লেনখন 6টা বাজিবলৈ 10 মিনিট থাকোতে এৰিব। His airplane takes off at 10 to 6. His airplane takes off at 10 to 6. ষ্টেচন পাওঁতে ট্ৰেইনখনৰ 2 ঘণ্টা দেৰি হ'ব। The mail train is reaching the station late by 2 hours. The mail train is reaching the station late by 2 hours. মই দিনৰ 2:30 বজাত ষ্টেচন পাবগৈ লাগিব। I have to reach the station by 14:30 hours. I have to reach the station by 14:30 hours. 2টা বজাৰ পৰা বৰষুণ দিছে।
It has been raining since 2 p.m. It has been raining since 2 p.m. 7টা বাজিলেই তুমি ৰাওনা হ'বা। As soon as it strikes 7 you start. As soon as it strikes 7 you start. অধ্যক্ষ 10টা বজাত আহে। The principal comes at 10 o'clock. The principal comes at 10 o'clock. বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব।